Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi. So che molti di voi sono qui perché siete curiosi, siete fan, siete appassionati, insomma, siete presi da una storia che circola da un po' di tempo e che riguarda uno degli attori turchi più amati e chiacchierati, Burak Özçivit. Sì, avete capito bene. Oggi parleremo proprio di lui, di Burak, e di tutte le voci, le speculazioni, i rumors che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Ho notato che l'argomento è particolarmente caldo, e ricevo continuamente domande e messaggi che mi chiedono di fare chiarezza. Ebbene, eccomi qui. Prima di addentrarci nel vivo della questione, però, permettetemi di chiedervi una cosa importantissima. Se siete nuovi sul canale, se questo è il primo video che vedete, vi invito calorosamente a iscrivervi e ad attivare la campanella. In questo modo non vi perderete nessun aggiornamento, nessuna novità, nessuna chicca sul mondo dello spettacolo turco e non solo. Prometto che cercherò di tenervi sempre informati e, soprattutto, di farvi compagnia con contenuti interessanti e divertenti. Ok, ora che abbiamo sistemato la parte burocratica, possiamo finalmente affrontare l'argomento principale. Burak Özçivit rompe il silenzio. Finalmente la verità non è come credete. Questo è il titolo che ho scelto. Un po' ad effetto lo ammetto, ma necessario per catturare la vostra attenzione. Perché, diciamocelo chiaramente, negli ultimi tempi si sono dette e scritte tante cose su Burak, alcune vere, altre decisamente meno. Si è parlato di crisi con la moglie, Fariye Evcen, si è parlato di problemi sul set, si è parlato addirittura di presunte relazioni extraconiugali. Insomma, un vero e proprio terremoto mediatico che ha coinvolto l'attore e la sua famiglia. La domanda che ci poniamo oggi è: cosa c'è di vero in tutto questo? Burak Özçivit ha davvero rotto il silenzio? E soprattutto, la verità è davvero diversa da come la immaginiamo? Partiamo dal presupposto che Burak è un personaggio molto riservato. Non è uno che ama esporsi troppo sui social media, non è uno che rilascia interviste a destra e a manca, e soprattutto, non è uno che alimenta i gossip. Quindi, già questo dovrebbe farci riflettere sulla veridicità di certe notizie. Molte volte, infatti, le informazioni che circolano sono frutto di interpretazioni, di supposizioni, di voci di corridoio che vengono ingigantite e distorte dai media. Ora, non voglio dire che tutto quello che si è detto su Burak sia completamente falso. È possibile che ci siano stati dei momenti di tensione, delle difficoltà, delle incomprensioni. Dopotutto, siamo umani. E anche le star del cinema e della televisione hanno i loro problemi. Nessuna relazione è perfetta, nessun set è immune da conflitti, nessuna vita è priva di ostacoli. Ma da qui a parlare di crisi irreversibile, di tradimenti, di divorzio imminente, mi sembra che ci sia una bella differenza. E soprattutto, mi sembra che si stia esagerando un po' troppo. E veniamo al punto cruciale. Burak Özçivit ha davvero rotto il silenzio? La risposta è sì e no. Nel senso che non c'è stata una dichiarazione ufficiale, una conferenza stampa, un'intervista esclusiva in cui l'attore ha smentito categoricamente tutte le voci. Però, ci sono stati dei segnali, dei comportamenti, delle azioni che ci fanno capire che la situazione non è così drammatica come la si vuole far credere. Ad esempio, Burak e Fariye sono stati visti più volte insieme, sorridenti e affiatati, durante eventi pubblici e uscite private. Hanno pubblicato foto e video sui social media in cui si mostrano felici e innamorati. Hanno rilasciato dichiarazioni in cui si supportano a vicenda e si dichiarano il loro amore. Insomma, tutti i segnali che vanno nella direzione opposta rispetto a quella di una crisi matrimoniale. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che si tratta solo di facciata, di una strategia per salvare le apparenze. Ma io non credo. Io penso che Burak e Fariye siano una coppia solida e sincera, che si ama e si rispetta, e che sta cercando di proteggere la propria privacy e la propria famiglia dai pettegolezzi e dalle intrusioni dei media. Inoltre, Burak ha continuato a lavorare sodo sui suoi progetti professionali, dimostrando di essere un attore serio e impegnato. Ha partecipato a eventi internazionali, ha promosso i suoi film e le sue serie televisive, ha stretto nuove collaborazioni. Insomma, non mi sembra il comportamento di una persona che sta vivendo una crisi personale e professionale. Quindi, tirando le somme, cosa possiamo dire di questa storia? Possiamo dire che le voci sulla crisi di Burak Özçivit sono state probabilmente esagerate e distorte dai media. Possiamo dire che l'attore non ha rotto il silenzio nel senso stretto del termine.
ma che ha comunque dato dei segnali che ci fanno capire che la situazione non è così grave come la si vuole far credere. E soprattutto, possiamo dire che Burak e Farie sono una coppia forte e unita, che sta cercando di proteggere il proprio amore e la propria famiglia dai pettegolezzi e dalle intrusioni esterne. Credo che sia importante, in questi casi, non lasciarsi trascinare dalle emozioni e dai pregiudizi, ma cercare di valutare le informazioni in modo oggettivo e razionale. E soprattutto, credo che sia importante rispettare la privacy delle persone, soprattutto quando si tratta di questioni delicate come la vita privata e familiare. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza sulla questione Burak Özçivit. So che l'argomento è complesso e delicato, e che ognuno di voi avrà la propria opinione. Ma spero di avervi fornito degli elementi utili per farvi un'idea più precisa e completa della situazione. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che abbiate trovato il contenuto interessante e, soprattutto, spero di aver risposto alle vostre domande e curiosità. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato delle voci sulla presunta crisi di Burak Özçivit. Abbiamo analizzato i segnali che ci fanno capire che la situazione non è così drammatica come la si vuole far credere. E abbiamo sottolineato l'importanza di rispettare la privacy delle persone e di valutare le informazioni in modo oggettivo e razionale. Io vi ringrazio di cuore per avermi fatto compagnia anche oggi. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace e a condividere il video con i vostri amici e sui vostri social media. E soprattutto, vi invito a lasciare un commento qui sotto, per dirmi cosa ne pensate di questa storia. Qual è la vostra opinione su Burak Özçivit? E quali altri argomenti vorreste che affrontassi nei prossimi video? Sono sempre molto curioso di conoscere il vostro parere e di interagire con voi. E infine, ma non per importanza, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. Prometto che cercherò di tenervi sempre informati e di farvi compagnia con contenuti interessanti e divertenti. Grazie ancora per la vostra attenzione e il vostro supporto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, vedo che siete ancora qui. E questo mi fa capire que la curiosidad es carcome. Me encanta. Ya veo las preguntas en los comentarios antes de que la saga. Pero ¿qué pasó exactamente? ¿De dónde salieron todos estos rumores? ¿Hay alguna fuente confiable? Calma. Que aquí desgranamos todo. Como buena cotilla profesional que soy. Pero con respeto. Para entender el revuelo mediático en torno a Burak Özçivit, tenemos que adentrarnos un poco en su mundo, en su imagen pública y en las expectativas que se han creado alrededor de él. Burak, como dije al principio, es un actor amadísimo. Su talento, su carisma no vamos a negarlo, su atractivo físico, lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión turca, con proyección internacional. Esto, inevitablemente, lo pone en el punto de mira. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada gesto que hace, es analizado, interpretado a menudo, magnificado por la prensa y por las redes sociales. ¿De dónde salieron los rumores entonces? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la semilla de la discordia la plantó un medio de comunicación turco, que publicó un artículo insinuando ciertas tensiones entre Burak y Farie. El artículo se basaba, atención, en fuentes anónimas y en observaciones de su comportamiento en público. A partir de ahí, la bola de nieve empezó a crecer. Otros medios recogieron la noticia, añadiendo más leña al fuego con especulaciones sobre posibles motivos de la crisis, estrés laboral, diferencias irreconciliables, incluso, como mencioné, la sombra de una tercera persona. La falta de una reacción inmediata por parte de Burak y Farie alimentó aún más los rumores. En el mundo del espectáculo, el silencio puede interpretarse de muchas maneras. Algunos lo ven como una señal de confirmación tácita, otros como una estrategia para no dar más publicidad a la noticia. Sea como fuere, la ausencia de un comunicado oficial contribuyó a que la historia se volviera viral y a que los fans entrarán en un estado de preocupación y en confusión. Pero, a ver, pensemos un poco. ¿Realmente es justo juzgar a una persona basándonos en lo que dice la prensa sensacionalista? ¿Acaso no tenemos derecho a la privacidad, por muy famosos que seamos? Yo creo que sí.
Y creo que, en este caso, se ha traspasado una línea roja. Se ha invadido la intimidad de Burak Y Farie, se han hecho juicios de valor sin fundamento Y, se ha creado un clima de incertidumbre innecesario. Entonces, ¿qué podemos considerar pruebas de que la situación no es tan grave como se pinta? Pues, además de las apariciones públicas juntos que ya mencioné, donde se les ve sonrientes y cómplices, hay que tener en cuenta su actividad de redes sociales. Farie ha publicado fotos de Burak jugando con su hijo Karan, celebrando cumpleaños en familia y dedicándose mensajes cariñosos. Burak, por su parte, ha compartido imágenes de Farie en eventos benéficos y premiaciones, mostrando su admiración y un apoyo. Estos gestos, aunque puedan parecer insignificantes, son una forma de enviar un mensaje claro. Estamos juntos, estamos bien y nuestra familia es lo más importante. No olvidemos el factor profesional. Burak está inmerso en varios proyectos, tanto como actor como productor. Ha estado viajando por diferentes países, participando en festivales y promocionando su trabajo. Esto demuestra que está enfocado en su carrera Y, que no hay ninguna crisis que lo esté afectando a nivel laboral. Si realmente estuviera atravesando un momento personal difícil, probablemente se tomaría un respiro, se alejaría de los focos y se centraría en resolver sus problemas. Pero no es el caso. Claro, como dije antes, siempre habrá quien dude de la autenticidad de estas señales. Siempre habrá quien piense que todo es una puesta en escena, una facada para mantener la imagen pública. Pero yo me niego a creerlo. Me niego a pensar que Burak Y Farie son capaces de fingir algo tan importante como su relación. Creo que son personas genuinas, que se aman de verdad Y que están haciendo todo lo posible por proteger su intimidad y la de su hijo. Pero ahora, profundicemos un poco más en cada uno de los aspectos que se han puesto en duda. Primero, la supuesta crisis matrimonial. ¿Quella originó realmente? Algunos medios apuntan a diferencias en la forma de educar a su hijo Karan, otros a desacuerdos sobre la gestión de sus respectivas carreras. Incluso se habló de celos profesionales, algo que me parece absurdo, teniendo en cuenta que ambos son actores exitosos y reconocidos. Sin embargo, lo que me parece más probable es que la presión mediática haya jugado un papel importante en esta historia. Burak Y Farie son constantemente asediados por los paparazzi, perseguidos por las cámaras y sometidos a un escrutinio constante. Esto puede generar estrés, ansiedad y roces en cualquier pareja, por muy sólida que sea. Es difícil mantener la calma y la armonía cuando sientes que tu vida privada está siendo invadida y expuesta al juicio público. En cuanto a los problemas en el set, también se han mencionado rumores sobre supuestas tensiones entre Burak y sus compañeros de trabajo. Se dijo que había tenido discusiones con algunos directores y productores, Y que su actitud en el rodaje no era la más colaborativa. Pero, de nuevo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Son solo rumores, basados en fuentes anónimas y en interpretaciones subjetivas de su comportamiento. Es cierto que Burak es un actor exigente y perfeccionista, que se toma su trabajo muy en serio. Pero esto no significa que sea conflictivo o que tenga problemas para relacionarse con los demás. De hecho, muchos de sus compañeros de reparto han elogiado su profesionalidad y su buen humor en el set. Han destacado su dedicación al trabajo y su capacidad para crear un ambiente positivo y colaborativo. Llegamos al tema más delicado, las presuntas relaciones extraconyugales. Este es un rumor que ha circulado con fuerza en las redes sociales, alimentado por fotos y videos ambiguos en los que se veía a Burak en compañía de otras mujeres. Se le relacionó con varias actrices y modelos, llegando incluso a insinuar que había tenido encuentros secretos con algunas de ellas. Pero, a ver, seamos serios. ¿Acaso no es normal que Burak se relacione con otras mujeres? Es un actor famoso, que trabaja con actrices Y que asiste a eventos sociales donde conoce a muchas personas. El hecho de que se le vea hablando o posando con una mujer no significa necesariamente que esté teniendo una aventura. Son solo especulaciones, sin ningún fundamento real.
Además, hay que tener en cuenta que Burak es un hombre muy atractivo, que atrae la atención de muchas mujeres. Es normal que le hagan proposiciones o que intenten acercarse a él. Pero esto no significa que él vaya a caer en la tentación. Yo creo que es un hombre fiel y a la su esposa, y que no pondría en riesgo su matrimonio por un simple capricho. En definitiva, creo que todos estos rumores son una mezcla de exageraciones, interpretaciones erróneas y malintencionadas especulaciones. Se ha creado una tormenta en un vaso de agua, alimentada por la prensa sensacionalista y por las redes sociales. Burak Oshivit ha sido víctima de una campana de desprestigio injusta y desproporcionada, que ha puesto en entredico su imagen pública y su vida privada. Por eso, creo que es importante que nos mantengamos escépticos ante este tipo de noticias que no nos dejemos llevar por los rumores. Debemos recordar que Burak Oshivit es un ser humano, con sus virtudes y sus defectos, que merece el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Sobre todo, debemos respetar su privacidad y dejar que resuelva sus problemas personales en la intimidad, sin presiones ni juicios externos. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿Burak Oshivit ha roto el silencio? Formalmente no ha emitido un comunicado oficial desmintiendo los rumores. Pero sus acciones, sus gestos y su comportamiento en público hablan por sí solos. Nos demuestran que la situación no es tan dramática como la pintan que su relación con Faria es sólida y estable. Eso es lo que realmente importa. Espero que con este análisis más profundo, hayáis podido entender mejor la situación. Recordad, no os creáis todo lo que leéis. Hay que ser críticos y analizar la información con objetividad y un raciocinio. Sobre todo, respetar la privacidad de las personas. Ahora sí, creo que hemos cubierto todos los ángulos de esta historia. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a formar vuestra propia opinión sobre el tema. Si os ha gustado el video, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, para que podamos seguir debatiendo sobre este tema y sobre otros que os interesen. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao.